Activity 4.2. Controlling a servo motor with Arduino. In this activity, we will interface servo motor using Arduino to simulate a gate opening and closing mechanism. And we're uploading its code to control its movement because the moves of the motor based on program instructions. So kaning servo motor pwede ni siya gamiton sa kanang mga gate nga automatic kanang mag-close o open. Ang goal ani kay mapatuyog-tuyog na to niyang kaning iyang murag helicopter sa servo motor nya pwede po ni siya mapaspas or mahinay depende sa code nga imong ibutang.